Good evening, dear friends. In the globe, the war fever is now running a high temperature. ବିଶ୍ୱର ମହାଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ, ଗର୍ବ ଓ ଅହମିକାର ଜ୍ୱର ଗ୍ରାସ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜନ୍ ଷ୍ଟେନବେକର ଏକ ଉକ୍ତି, ଏକ କୋଟ୍ ଅତୀବ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅତୀବ ରିଲେଭାଣ୍ଟ ମନେ ହୁଏ। ଉକ୍ତିଟି ହେଲା, ଅଲ୍ war is a symptom of man's failure as a thinking animal। ଏକ ବିଚାରଶୀଳ ଜୀବ ରୂପେ ମନୁଷ୍ୟର ବିଫଳତାର ଲକ୍ଷଣ ହିଁ ଏହି ସବୁ ଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ନେଇଥାଏ, ଯାବତୀୟ ଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ଜନ୍ ଷ୍ଟେନବେକ୍ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଲେଖକ ତଥା 1962 ମସିହାରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଟନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ତଥା ୱାର ବା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମ୍ପର୍କିତ ଘଟଣାବଳୀ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି, ୱାର ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଇଡିୟମ୍ସର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିବା ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସେମିତିଆ କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କିତ ଇଡିୟମ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। Our first idiom is all is fair in love and war। এই ইডিয়মটাକୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଥିବେ। all is fair in love and war। ଯୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରେମରେ ସବୁକିଛି ସମୀଚୀନ ଅଟେ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଟେ। ଯୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରେମରେ ସବୁକିଛି ସଠିକ୍ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୀରେ କୁହାଯାଏ, ଜଙ୍ଗ और प्यार में सब कुछ जायज है। ଏହି ଇଡିୟମ୍ ବା ରୂଢ଼ିକୁ ଯେଉଁ ମୋ ଅଗଣିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିନେମା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ। ଆଜି କେବଳ ମୁଁ ସେଇ ଇଡିୟମ୍ର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋକପାତ କରୁଛି। ଏହି ଇଡିୟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇପାରେ। During situations where love is at stake or during war, people are not bound by rules of fair play, honesty, morality। ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଆପଣ ଅନେଷ୍ଟି, ମୋରାଲିଟି ଏବଂ ବିବେକର କଥା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଗଣିତ, ସବୁ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ଜନ୍ ଲିଲି ନାମକ ଏକ କବି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଥିଲେ, ଦ ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ଫେୟାର ପ୍ଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଜନ୍ ଲିଲି ସେ କବି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଥିଲେ, ଦ ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ଫେୟାର ପ୍ଲେ ଡୁ ନଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଇନ୍ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍। ପ୍ରେମ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଏବଂ ସାଧୁତା ତାହାର କୌଣସି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିଟି ପରେ ପ୍ରତାରଣା ବା ଶଠତା ବା ଠକାମିକୁ ସଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଇଡିୟମ୍ଟାକୁ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅଲ୍ ଇଜ୍ ଫେୟାର ଇନ୍ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍, ଏହି ଇଡିୟମ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ବାକ୍ୟଟିଏ ନେଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବା। ରମନ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଟେଲ୍ କବିତା ଅଫ୍ ହିଜ୍ ପାଷ୍ଟ। ରମନ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଟେଲ୍ କବିତା ଅଫ୍ ହିଜ୍ ପାଷ୍ଟ। ରମନ ନିଜର ଅତୀତ ସମ୍ପର୍କରେ କବିତାକୁ କହିଲା ନାହିଁ, ଫିୟରିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ମାଇଟ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହିମ୍। ସେ ଭୟ କଲା ହୁଏତ କବିତା ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବ। ତାପରେ କୁହାହେଉଛି, ବାକ୍ୟଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ଇଜ୍ ଫେୟାର ଇନ୍ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍। କାରଣ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁକିଛି ସଠିକ୍। ସେ ଯଦି ନ କହିଛି ତାହେଲେ ଚଲେଗା। ଆୱାର ସେକେଣ୍ଡ ଇଡିୟମ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଡିୟମ୍। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଇଡିୟମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଆୱାର ସେକେଣ୍ଡ ଇଡିୟମ୍ ଇଜ୍ an uphill battle। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି uphill battle, it was an uphill battle, I faced an uphill battle। what does it mean? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? It means a difficult undertaking, a struggle, a tremendous task, a challenge with many obstacles। ଏକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ବା ସଂଘର୍ଷ, ଏକ ଜବରଦସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଭରା, ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ an uphill battle ବୋଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆମେ an uphill battle ଇଡିୟମ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କେତେଟା ଭର୍ବ, ଯେମିତିକି ଫେସ୍ ବା ଫାଇଟ୍ ପରି ଭର୍ବକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। I faced an uphill battle।
बुझिपारे कहीपर आपण ही इज फेसिंग एन अपहिल बैटल से एक संघर्षपूर्ण परिस्थितिर सम्मुखीन हेउछि ही इज फाइटिंग एन अपहिल बैटल ही इज फेसिंग एन अपहिल बैटल कहीपर बा आपण कहीपर ही इज फाइटिंग एन अपहिल बैटल अर्थात से एक संघर्षपूर्ण परिस्थिति रो मुकाबिला करुछि आशा करुछि एही इडियम रो अर्थ को आपण माने बुझिथिबे एवं एही इडियम एन अपहिल बैटल आवश्यक मते व्यवहार करिवे नेक्स्ट इडियम इज टुडेज नेक्स्ट इडियम इज टू बरी द हैचेट मन रखंतु एई टू बरी द हैचेट ए इडियमटा विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रे बहुत समय रे पचरा जाउछि साधारणतः हैचेट कहले आमे एक छोट कुराड़ी को बुझी थाउ हैचेट एक कुराड़ी को बुझी थाउ एवं टू बरी द हैचेट कहले समस्त झगड़ा को कवर दे शांति स्थापन करिबा बा आपस मिलामिशा आपस बुझामणा को स्थापन करने को बुझाए सो वी कैन से टू बरी द हैचेट मीन्स टू मेक पीस विथ पीस माने खंड खंड पीस कथा कहनी शांति टू मेक पीस विथ टू बरी योर डिफरेंसेस निज भितर जो भिन्नता अच्छी ताहाको आपण एड़े देबे टू बरी योर डिफरेंसेस बट टू एंड आर्गुमेंट और क्वारेल को बुझाई थाए आर्गुमेंट बा क्वारेल को बंद करिबा अर्थरे टू बरी द हैचेट ए इडियमटा को सुंदर भावे व्यवहार कर परिबे दीटा उदाहरण वाक्य दबाको चाहिबी एंड इट विल रियली हेल्प यू आफ्टर नॉट स्पीकिंग टू ईच अदर वाक्य आरंभ After not speaking to each other for 10 years, the two brothers decided to bury the hatchet. 10 वर्ष धरी कथा न होई रहिला परे the two brothers decided दुईटा भाई डिसाइड कले चिंता कले to bury the hatchet. तांकर जो कली बा गंडगोलर जो कारण अछि ताको कबर दे देबे अर्थात शांति विराजमान करेबे बा शांति स्थापन करेंगे बा निज भितर उत्तम संपर्क पुनश्च स्थापन करेंगे आमे बरी द हैचेट को व्यवहार करी वर्तमान रो सिचुएशन को मध्य वर्णना करि परिबा रशिया एंड यूक्रेन शुड वर्क ऑन द वे टू बरी द हैचेट इन ऑर्डर टू अवॉइड वर्ल्ड वॉर 3 तृतीय विश्व युद्ध को एड़ेबा पाई रशिया और यूक्रेन मिलित भावे प्रचेष्टा करिकी निज भितर थिबा कंदल को समाप्त करिबा दरकार टू बरी द हैचेट इन ऑर्डर टू अवॉइड द वर्ल्ड वॉर 3 आशा करछि ए इडियम टा को आपण भलो भावे बुझी पारथिबे लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इडियम आवर नेक्स्ट इडियम इज टू मीट वंस वाटरलू yes Waterloo is the name of a place to meet one's Waterloo what does it mean Belgium निकटस्थ एक म्युनिसिपालिटी हेउछि Waterloo 18th June 1815 18 जून 1815 मसिया रे सेठारे नेपोलियन बोनापार्ट एक निर्णायक युद्ध एक डिसाइसिव वार लढिथिले जोंथरे तांकर पूर्ण पराजय हेतिला और 23 वर्ष धरी यूरोप रे फ्रेंच मानकर जो दबदबा थिला ताहा भुलुंठित होइतला तेनु टू मीट वंस वाटरलू कहले टू बी डिफिटेड बा संपूर्ण भावे पराजित होबा को सूचा जाए लेट अस मेक सम एग्जांपल सेंटेंसेस किछि एग्जांपल सेंटेंसेस आमे नबा द मेयर फाइनली मेट हिज वाटरलू इन द लास्ट इलेक्शन मेयर जी अछंती he met his Waterloo अर्थात पराजय रो सम्मुखीन हेले बा शेष पराजय तांकर भाग्य रे छिड़िला द मेयर फाइनली मेट हिज Waterloo इन द लास्ट इलेक्शन मेयर जनक परिशेष रे विगत निर्वाचन रे पराजय रो सम्मुखीन हेले तो ये जो पराजय अर्थ रे आमे टू मीट समवन्स Waterloo इडियम टाको व्यवहार कर परिबा आउ गोटे एग्जांपल दबाको चाहिबी द किडनैपर्स अपहरणकारी माने द किडनैपर्स मेट देयर वाटरलू इन एन एनकाउंटर विथ द पुलिस इन बरहमपुर अपहरणकारी माने पुलिस मुहामुही होई विफलतार शिकार हेले तो ये विफलता बा पराजय एगुड़िकर अर्थ रे आमे टू मीट
once Waterloo idiomଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆଉ ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ ଇଡିୟମଟା ହେଉଛି to spike someone's guns। to spike someone's guns ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିପକ୍ଷର କୌଣସି ଯୋଜନାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିଦେବା। to ruin the opponent's plan or to render someone helpless ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ଅସହାୟ କରିଦେବା ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ to spike someone's guns କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରତିପକ୍ଷର ଗନ୍ରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ମାରିଦେଇ ସେ ବନ୍ଧୁକ ଯେପରି ନ ଫୁଟିବ ସେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ସେଇଟା 1700 ମସିହା 1800 ମସିହାରେ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଗନ୍ସ ଅଛି କ୍ୟାନନ୍ସ ଅଛି ବା ତୋପ ଅଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ମାରି ଦିଆଯିବ ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ଆଉ ଫୁଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଇମେଜରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମର to spike one's guns but to spike someone's gun idiom को व्यवहार करा जाए ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ଅସହାୟ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେବି। ଦ ରେନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ସ୍ପାଇକ୍ଡ ଆୱାର ଗନ୍ସ। ରେନ୍ ମାନେ ବର୍ଷା। ହ୍ୟାଜ୍ ସ୍ପାଇକ୍ଡ ଆୱାର ଗନ୍ସ। वी कैनॉट गो फॉर ए पिकनिक एज प्लान्ड। आम प्लानिंग करूँ पिकनिक को जीवा बोली किंतु वर्षा आमर योजना को पंडुर करदेला आमर योजना को भंडुर करदेला। एवं सही अर्थ में मुझे द रेन हैज स्पाइक्ड आवर गन्स एंड वी कैनॉट गो फॉर द पिकनिक एज प्लान्ड। आशा करुच्ची इडियम गुड़ी को आप सहज रे भल भाव बुझी पार्थिबे। जदि भल लगी ताले शेयर करंतु फ्रेंड मानन को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु केते थर कहबी आपण माने निज फ्रेंड मानन भितर टिके सर्कुलेट करंतु। आई विल फील मोटिवेटेड मते भल लागिवो। थैंक यू।